بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا دلیلم معینن حتی تسکنہو ورزقتاون و تمتعہو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد اچل فرجا قائم آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا تواب بحق یا شمس الہ مقلبو یا مقلب القلوب یا مسافر شام آدرکنی فی سبیل اللہ خدایا بحق الحسین ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما کریم اللہ بانیان مجلس منتظمین مجلس معاونین مجلس حاضرین مجلس دے عزت رزق بختچ بے بہا اضافہ فرما مالک اللہ بہت اچھے انسان بہت اچھے ذاکر بہت اچھے شاعر برادر محترم سید حیدر رضوی صاحب اجساڈ تو جدا ہو گئے مالک اس دے درجات بلند فرما کریم اللہ بڑا پورا شوب جا دور ہے ہر عزت دار دی عزت محفوظ فرما تخصیصی دعا ہے اپنی اپنی غرض اور ضرورت دے تحت آمین آکھنا جتنی غرض لے کے بیٹھے ہو اللہ جڑے مومن زدار قرضدار امام علی بن موسیٰ رضا دے خزانے چھوں اتنا وسیع رزق عطا فرما اپنے قرضے ادا کر سکیں لکھاں کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اکو التجا ہر دل دی صدا بانیے فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت دوران ضرورت زمانہ اللہ ولی العصر بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات باواز بلند تلاوت نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت ایڈی وڈی صلوات ہوئے 14 راضی ہو جاویں اجازت ہے جناب میرے بہت واجب الاحترام برادر اکبر جناب سردار علی عمران صاحب دا حکم دی تعمیل نوکر نوکری واسطے حاضر خدمت اللہ سرداران دے ویڑے نو آباد رہے لغت عرب وچ حسین حسن دی اسم تصغیر ہے بھائی کیا خوبصورت استقبال کی لغت عرب وچ حسین حسن دی اسم تصغیر ہے اچھا جڑے نہیں بولے میں ناراض نہیں ہاں میں کوشش کردہ آسان لفظ پیش کرا یعنی عربی زبان چھوٹے حسن نو حسین نہ دیں نوکری ہو گئی واللہ نوکری ہو گئی تسی ایڈا سونا سنے پہلا لفظ میں مطمئن ہو گیا جی حسن نمانی سونا
حسین دا مانی سونا ایتھے ایک لفظ آکھا باو جی اس تو سوکھا لفظ شاید میری پوری مجلس وچ کوئی ہوئے دنیا دار بندے دا حسن آئینے دا محتاج ہے آئینہ جس دا محتاج ہے حسن و حسن اگلے پچھلے مل کے مولانا سلام پیش کرو حیدری حسن دمانی سونا حسین دمانی پڑھے لکھے نوجوان بولے کرو یار ایتھے لفظہ کا تیرا دل باغ باغ ہو جائے اور بابا جس حسین دے سامنے حسین دا حسن بھی چھوٹا لگے اس سونے نو حسن مجتبہ رامتاں برکتاں والا مہینہ اتنی ساری توجہ ودھاؤ تو دو لفظ ہو رکھا ترے ہجری 15 ماہ رمضان کوئی تا بیٹھے جڑا لفظاں دا خریدار بنے پھر سننا 3 ہجری 15 ماہ رمضان او مقدس گھر جس دی دہلیز تے رحمت للعالمین تعظیمن رک دے رہ دے مہربانی بھائی جان یار ایتھے تے ماحول ہی ہو رہے ایتھے تے ماحول ہی ہو رہے بھائی او مقدس گھر جس دی دہلیز تے نور اول رحمت للعالمین تعظیمن رک دے رہندن اس وہڑچ امکان دی مالکن دے رحل اسمت تے امامت دا بول دا ہویا قرآن نازل ہویا روزے نال بیٹھے ہو بھائی میرے سفر دا مل پہ جائے جے تو اگلے لفظ دی قدر کریں اس وہڑچ رحل سیدات حسن نازل ہوئے آواز کبریا آئی محمد کی بیٹی دین اسلام کی پہلی اماجگاہ اور فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک ہو سلامت رہو اس بندے نو کروڑ وری میرا سلام ہے جڑا اماج گاتے بولے ہیں دین اسلام کی پہلی اماج گاہ اور فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک ہو میں برنجی پڑھے مقصود بھائی جو شخص میرے حسن کا فقیر ہوتا ہے جہان خلد اسی کا اسیر ہوتا ہے اور عقل دا علاج کرا امیر کیوں نہ لکھوں میں علی کے بیٹے کو امیر باپ کا بیٹا امیر ہوتا ہے نہیں مجمع ڈھیرے کو جا نعرہ لگے حیدری کیا بات ہے بھائی امیر باپ کا بیٹا امیر ہوتا ہے کیا پڑھے کوئی حسن مجتبہ صدقے کیا کہنے بھائی جی ہے اوقات جرت خاکی بشر بندے دی بہت مشکل ہے خدا گواہے بندے چونکہ ایتھے زبان لگی ہے نا جی میں درانا زبان لگی ہے جو مرضی پیا آگ قبرچ پتہ لگنا ہے آل محمد کتنے قیمتی ہے آپ سلامت رہیں ہاتھ مقرر نہ کرے نہ دی کسی دی گلچ نہ ماریا ویسے فیصلہ تیرے من دا تیرے عشق دا اس تو قیمتی لفظ میں کتھو لے آواں
قبر اپنی عقیدہ اپنا کسی دے عقیدے تے میری ہٹ نہیں میرے عقیدے تے کوئی فتوہ لا نہیں سکدا اچھا کتنا بولو تے حق ادا ہوئے واہ جی واہ کیا بتائے علی عمران کہ حسن ماں کی آغوش میں کیسے اترے لیکن اے ممبر دے غلاف اچ میرا ہاتھ ہے او بولے جڑا بولن عزت محسوس کرے حسن مجتبہ 15 رمضان ماں کی آغوش میں اس انداز سے اترے کہ ظہر جس کی ماں نے اکیلے پڑھی عصر ماں بیٹے نے مل کے ادا کیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا معیار ہے بھائی ہاتھ اونچا کرو حیدری نوکری صحیح کیا بات ہے ظہر جس کی ماں نے اکیلے پڑھی کیا کہنے جناب کیا بات ہے واہ 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 عصر ماں بیٹے نے مل کے ادا کیا سبحان اللہ واہ واہ ساری مولد مدہ میرے تو 1000 درجے کئی گنا اچھا پڑھن والے ماشاءاللہ لیکن میں ہمیشہ چونکہ قصیدے نو قصیدہ سمجھ کے پڑھنا تو لفظاں دی میری ذاکری ہے سونے سونے لفظاں دا گلدستہ بنا کے اگر ساتھ دیو تے میں تھانو ہدیہ کرا زہرا تیری آغوش میں وہ پھول کھلے ہیں 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 ہر بار تجھے احمد مختار ملے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہر بار تجھے احمد مختار حسن نازل ہوئے تھوڑے جو تعاون کرو گے نا میرے نال حسن مجتبہ نازل ہوئے خاتم النبیین نے سونے پتر نو ہتھا تے چایا کدی رخسار چمدن کدی ہاتھ چمدن کدی اکھا چمدن صدقے یہ منظر ویکھ رہے ہیں سرکار سلمان اور سرکار ابو ذر توجہ چاہنا ابو ذر سلمان دا موڈا ہلا کہتا ہے بھائی سلمان ویکھو نا کتنی بے قراری ہے رحمت للعالمین دے چہرے تے حسن مجتبہ واسطے دل بولے تے بولی جس بندے نو شاعری نل لگا ہوئے حسن مجتبہ واسطے کتنی محبت ہے رحمت للعالمین دے چہرے تے سلمان ابو ذر دا ہاتھ نپ کیا دیتے پریشان ہونا لی کیڑی گل ہے توحید کے گلشن میں بکھرتے رہے پہلے توحید کے گلشن میں بکھرتے رہے پہلے لگتا ہے کہ سدرا پہ یہ ملتے رہے پہلے لگتا ہے کہ سدرا پہ یہ ملتے رہے پہلے اس طرح اٹھایا ہے محمد نے حسن کو جس طرح سے بچھڑے ہوئے دلدار ملے ہیں کیا بات ہے آپ حاضر آؤ بہت مہربانی اس طرح اٹھایا ہے محمد نے حسن کو جس طرح سے بچھڑے ہوئے دلدار آؤ تھوڑی زندگی گزر گئی یار ذکر محمد و اہل بیت محمد دھکے دی داد نو میں داد نہیں سمجھدا چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھڑاؤ تے میں لفظ پہنچاواں حسن امیر نازل ہوئے ابو ذر نے گل کی تھی سلمان ابو ذر دا ہاتھ نپ کیا دے بھائی ابو ذر اس منظر نو چھوڑ ذرا اگلا منظر ویکھتا صحیح زلفیں بھی وہی چہرہ وہی روپ وہی ہے زلفیں بھی وہی چہرہ وہی روپ وہی ہے آنکھوں کے جھروکوں سے یہ لگتا ہے نبی ہے
سلامت رہو. واہ جی واہ، واہ جی واہ. 2 بار محمد کی جوانی سے ملے وہ کیا بات، کیا بات. جو لوگ حسن مولا سے. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ آؤ حسن امیر دا نزول، شہزادہ علی الاکبر دا نزول تے بندے چک کے تے تقابل کر دن حضرت یوسف نال. ہائے 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 ہائے. تیرا مہمان حسین دا ذاکرہ اے میرے بدے ہوئے ہاتھن یوسف نال تقابل نہ کر. مقصود بھائی وجہ کیڑی اس دی عشق بولے سمجھ آوے تے بولی وگرنہ آیا میرا ہو گیا. کیوں تقابل نہ کریے آتن میں رساواں اللہ کے چہرے کا یہی پہلا امی ہے. اللہ کے چہرے کا یہی پہلا امی ہے. یوسف کے حسین ہونٹوں کے آثار ملے ہیں. کیا بات ہے بھائی، بہت مہربانی. کیا بات. یوسف کے حسین ہونٹوں کے آثار حقیقت سدرۃ المنتہا صدقے صدقے صدقے. ولی عہد مظہر العجائب پیمانہ تقدیر. کوئی تا بیٹھے لفظوں دا خریدار امیر ابن امیر قائم دی کچاری غازی دا پارے بندے دا حالانکہ تھوڑا عشق آل محمد دے ویڑے نال زیادہ ہے. ایسا ہی ہے نا، لیکن تسی بول اتنا ہی سکتے ہو جتنی باڈی ایچ کپیسٹی ہے. کیا خیال ہے؟ شاعری نو سمجھنے والے بندے او بزرگ ذاکر ملک علی جعفر علوی صاحب مالک درجات بلند فرماوے جنہ لوگاں قبلہ کمبر صاحب نو سنے ہیں. تھوڑی جی خوشبو تھوڑی جی جھلکی وکھاواں انہاں دی شاعری دی جو اس انداز دا جیڑا او لکھ دیا. آؤ کونن آل محمد عشق بولے اتنا بولی جو بھرم رہ جاوے میں پیادہ حمزہ ہو کے جعفر ہو محمد ہو کے حیدر. حمزہ ہو کے جعفر ہو محمد ہو کے حیدر. شابر ہو کے شبیر ہو قاسم ہو یکبر. شابر ہو کے شبیر ہو قاسم ہو یکبر. عمران کا وہ گھر ہے کہ جس گھر سے ہمیشہ اللہ تو وحدت کے مددگار ملے ہیں. سلامت رہو بھائی جان، مہربانی. نسل جیوے تھوڑی بچے جیون تھوڑے. قصیدہ اور پڑھیے صلوات پڑھ کے دسو بھی قصیدہ اور پڑھو. میں نے حکم ہویا بھی قصیدہ پنجابی بھی سنایا جی. تھوڑا کی موڈ ہے تے پنجابی قصیدے دی گل ہوئے تے پھر درجات بلندوں میں سائیں منظور ہو رہا. پھر اس تو سوکھی پنجابی ذاکر کتھو لے آوے. طبیعت ہوئے تو میں سناواں. رب نے علی بنا کسے نو اتاریا نے گھر اپنے ہو. اتاریا نے گھر اپنے. رب نے علی بنا کسے نو اتاریا نے گھر اپنے ہو. اتاریا نے گھر اپنے. رب نے علی بنا کسے
کسے نو اتاریا نے گھر اپنے ہو اتاریا نے گھر اپنے رب نے علی بنا کسے نو اتاریا نے گھر سوکھی جی گل ہے سوکھی جی وانڈے اتاریا نے گھر اپنے ہاں گھل کے علی نو فرشاتے دکھائے مظہر اپنے سلامت رہو حیدری آباد رہو بھائی کی خیال ہے کیا بات بڑی سادی جائی لیکن جامع بات جی ساڑھے تے اعتراض ہوتے یہ جڑے شیعہ نے نا شیعہ آئے آئے یہ علی نو بدھائی جاندے نے اور میرا ویر کیمرے دے سامنے علی عمران اپنی قوم نو نال شامل کر کے تن دسنا چاہتا ہے ساڑھے کیپیسٹی نہیں ساڑھے کول اتھرائز نہیں ساڑھے کول اختیار ہی نہیں علی بادشاہ نو ودھاون والا اے دو سوکھی میرے کول ونڈ کوئی نہیں گل میں کرنی ہے فیصلہ تو کریں کون ودھا سکتا ہے علی بادشاہ نو میں نویک میں شیر پڑھا میں پیادا اللہ ودھایا سلامت رہو آئیے بسم اللہ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام سلامت رکھے مصور غم شبیر ذاکر ابن ذاکر مالک قدم قدم تے محافظت فرماوے مالک ہر مدہ ہر ازادار ہر ماتمی دی محافظت فرماوے اللہ حیدر رضوی صاحب دے درجات بلند فرماوے اے قرآن دی قسم ہے یہ ان گل مائک تے کرن والی نہیں وگرنہ میں اپنی قوم نال گل ضرور کردا امام حسین علیہ السلام دے جڑے مدہ ہیں نا انہاں دی عزت نسبت حسین نال پتہ نہیں کتنے کتنے اوکھے سفر کر کے تے آل محمد دی گداگری اور نوکری واسطے اسی حاضر ہونے میرے پاس دیکھنا مولا دے مدہ میرے بھائی تشریف لے آئے تے میں بڑی سوکھی جی گل مکمل کراں جڑے بندے آدن علی نو ودھائی جاندن شیعہ آ میرا ویر اسی نہیں ودھا سکدے کون ودھا سکدے میں تن دساواں اللہ ودھایا اللہ بنایا اللہ جگت سردار علی نو آیا جمیل آیا خدا نے لایا کعبے دے وچ کار علی نو رب دی جگہ تے ویکھے آتا جھکائے اسا سارے اپنے سلامت رہو کیا بات ہے واہ واہ سلامت رہو مقصود بھائی میں بسم اللہ عمران بھائی بسم اللہ کر انہاں لفظاں دا ثواب سائی منظور انہاں دی روح نو پہنچے میں کم از کم ہر چہرے تے میری دید ہے تے حق تے کوئی ادا کر نہیں سکدا لیکن علی والا زمین تے قرار نہ پاوے میں ایڈا وڈا شیر سناواں خیبر دا میدان علی بادشاہ دے مد مقابل آیا مرحب زندہ بندہ زبان نل بولے یار تے ذرا لفظاں نو محسوس کرنا پرے پنچایت دے بندے ڈیرے دار لوگ علی بادشاہ نے تلوار وچ پایا ہاتھ سائیوں نہیں پڑھ دے ہوندے ہیں اللہ دے جلال نو جلال آیا اللہ دے جلال نو پچھلے بندے تاون کرے ہیں بھائی میں منظر پیش کرنا چاہنا اللہ دے جلال نو جلال آیا مرشد علی تلوار چ پایا ہاتھ تے فوراً پردہ احدیت حرکت پیدا ہوئی یار بڑے قدردان لوگ ہو میرے پاس ویکھنا بڑے لائق چہرے نظر آ رہے ہیں گل دی قدر کرنا نقشہ پیش کرنا چاہنا آواز توحید ہے جبریل جی رب جلیل جلدی کر ضروری کام چھوڑ دے اللہ کیا حکم ہے دل بولے تے بولی اللہ کی کرم مالک اللہ جبریل دو مخاطب ہو کے آدن ویکتا صحیح کم بھی ہوئے موت جا گئی جاوی اور جبریل جاوی زمین بچاوی علی نے تلوار چلائی کیا بات ہے بھائی اچھا نوکر
नौकरा हाथ सा के बोलो अली हक अली हक। सलामत रहो, क्या बात है। आबाद रहो, हाथ ऊंचा करो, वारसा नु सलाम पेश करके बोलो हैदरी, ऊंचा बोलो हैदरी। जबरील हाथ बन जी नौकरी करने लगा बाबा जी। जबरील हाथ बन के आदम अल्लाह एडी एमरजेंसी क्यों नाफिज कर दी, शहरी जिंदगी होवी एडी एमरजेंसी क्यों नाफिज कर दी। मालिक अल्लाह जबरील दा मुखातिब हो के पे फरमांदे ने वेख ता सही कंबी होवे तो कभी जमीन सारी कभी जमाने उते मौत छा गई। जावी ओ जिबरील जावी जमीन बचावी अली ने तलवार की फरशा फरशद टुकड़े करे नई बिछा दे थले पर अपने। फिर पढ़ो, मैं फिर पढ़ देना। हाथ ऊंचा करो हैदरी, जेड़े कदी नहीं बोले वो भी बोलो हैदरी। सलामत रहो। अल्लाह क्यों एडी सख्ती, क्यों एडी एमरजेंसी। मालिक अल्लाह पिया दे वेख ता सही कंबी होवे तो कभी जमीन सारी कभी जमाने उते मौत छा गई। जावी ओ जिबरील जावी जमीन बचावी अली ने तलवार चलाई। फरशा फरशद टुकड़े करे नई बिछा दे तले पर अपने। हाथ खड़ा करके बोलो हैदर। वाह भाई वाह। सलामत रहो, सलामत रहो। बीबी पाक थोड़े ते राजी है। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलामत रहो, सलामत रहो। एक सलवात ऊंची आवाज नाल तिलावत करो। एक सत्र और ना पढ़िए। देख कर तेरा हसन वो बे मैं आ गया अपने मिजाज वाले पास वापस। देख कर तेरा हसन वो बेअमा रह जाएगा। ये बात तुसी इन्हां नूं दसना कि जेहड़ी फर्द सानी में पढ़नी है वो एक आयत दा तर्जमा कर रहे हैं, तुसी साथ देंदे हो। 3 हिजरी 15 माह रमजान ओ मालिक अल्लाह अपने महबूब कमली वाले बादशाह तो मुखातिब हो के अल्लाह बादशाह पिया दे। देख कर तेरा हसन वो बहुत मेहरबानी यार, मेरी तवक्को तो ज्यादा सोना तुसा सुने हैं। जो तुझे अख्तर कहे वो बेनिशान रह जाएगा। सारे शेर में पढ़ता ही नहीं, एक लफ्ज रह जाएगा ही वेखना भी कितनी खूबसूरती नाल निभदा है। सारे शेर में नहीं पढ़ता, लेकिन जेड़ा शेर में पढ़ना चाहना ये शेर मेरे सोजियां समेत मेरे खानदान दी बख्शिश वास्ते काफी है। मैं होशो हवास च गल करने जज्बाती हो के नहीं। कुरान ते मेरे हाथ है। जो तुझे अब तक कहे वो बेनिशान रह जाएगा। अगले शेर दी आखिरी सतरे जब तलक 15 रहेगी ये समा रह जाएगा। लफ्ज रह जाएगा ते फोकस रखी ते झोली नु कशकोल बना मैं लफ्ज नु हदिया करा। अल्लाह ने इसराफील फरिश्ते दी ड्यूटी लाई हुई है। क्या बात है, क्या बात है। जियो जियो
تائید لے لواں اسرافیل فرشتے دی ڈیوٹی لگی ہوئی جی کس گل تے بھلا سور پھونکن تے کہ جس لئے میں آرڈر کرا حکم دیواں او تو سور پھونک دیویں چھپ کر گئے ہو ہونا پھر بھلا کی ہے توجہ انصاف دا ترازو ہاتھ چ نپ کے شیر سنو تو شیر بہت بڑا ہے جتھے گل یاد آئی نوکر دے حق کے دعا کر دے راسو جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان بھائی عمران رہ جائے گا مقصود بھائی رہ جائے گا کی منظر ماحول بنے تے تو کتنی خیرات لبدی ہے لفظاں دے نصیب دی گل ہے نور دی قلم نہ لکھے بات دیکھ جا رہے ہیں تے میں پیادہ سور پھونکا جائے گا فنا ہو جائے گی سور پھونکا جائے گا ہر شے فنا ہو جائے گی قافلے مٹ جائیں گے جب قیامت آئے گی کربلا کو جانے والا کارواں رہ جائے گا سلامت رہو بستے رہو راضی بیٹھے ہو بس ایتھے ایک بزرگاں دی سطر اور سنو جس دا حکم ہے حکم دی تعمیل ایتھے یا علی مدد میں عزت والے بھائی نو ممبر دیواں ہے اجازت جناب دی میں آدھا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردارے میں آدھا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردارے میں آدھا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردارے میں آدھا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردارے میں آدھا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردارے پل سرات تو منکر ایدہ جا نہیں سکتا پارے سلامت رہو بھائی لو جی 22 سال ہو گئے میں پڑھ دیا 22 سالنا ایڈو سوکھی گل منو نہیں لبھی اور جڑی گل میں پہلے کر گیا اولی نو ودھائی جاندے نے میرا ویر لڑائی ضرور کرنی ہے جھگڑا ضرور کرنا ہے پر پنچایت دے بندے ڈیرے دار لوگ لڑائی کیسی جھگڑا کیسا مجلس لائیو جا رہی ہے دنیا پھوے دی ہے علی عمران حسین دا ادنا جے ملازم اپنی قوم شیعہ نو نار لا کے تیرے نال گل کرنی چاہندا ہے گل میں کردا فیصلہ تو کری پر پنچایت دے بندے لڑائی کیسی جھگڑا کیسا میں نساواں مور نبی تے چڑھ کے بھائیو حیدر نے بت توڑے فیصلہ پہ ہو گیا ہے ہن لڑن دی کیڑی لوڑ کیا بات ہے بھائی سلامت رہو حیدری نہیں سارے بولو حیدری اچھا بولو حیدری زحمت تمام ہو گئی راضی رہنا میرا ویر لڑائی نہیں جھگڑا نہیں فساد نہیں گل مکمل کرنی چاہنا میرا ویر مور نبی تے چڑھ کے بھائیو حیدر نے بت توڑے فیصلہ پہ ہو گیا ہے ہن لڑن دی کیڑی لوڑے ملا تے کو سمجھاوے ایک گل جعفر تیار ملا تے کو سمجھاوے ایک گل جعفر تیار میرا پیر سواری بڑھیا میرا پیر سواری اس علاقے والے لٹی گئی ہے
بڑے مانن علی دیاں دھیاں نو عباس تے تھوڑے بندے ہائے کی لفظ تبدیل کر کے آدھا بڑے مانن علی دیاں پتران وی عباس تے موقع دا مسائب میرے بھائی پرسن چونکہ علی دیاں دھیاں دی یتیمی دے دن میں صرف اتنی گزارش کرنی ہے آج 19 رمضان ہے کوشش کریں منہ مدینے تے کوفے والے پاس سے کر کے آکھیں علی دیاں دھیاں تھوڑی یتیمی دے ارمان ہیں محمد مصطفیٰ دی خالی ولی دھی اپنی پوری زندگی اچ بی بی ترے لباس کتنے جڑے ادب دی ذاکری دے قائلو ایک لفظ سننا ترے لباس ایک چولا علی مرتضیٰ دا دو چولے علمہ والے دے جڑے مکانی بنائے ہو پورے مجمع دی ہائے دی آواز میرے کنت تک آوے لیکن دو دے لباس سیونچ بہت بڑا فرق ہے جدو علی دا چولا سیندی رہی ہاتھ دو میں سلامت آئے غازی دے چولے نو اکو ہاتھ نال ٹانکا لیندی آئی آسمان دو منہ کر کے آدھی آئی اللہ میرا او پترے جن سہارے میریاں دھیاں جنگلہ میں سفر مرحبا مرحبا اللہ راضی ہو نیاز مند بھائی انشاءاللہ کسی اپنے غم میں چنہ رو یار بھلا ہوئے خدا میرا او پترے لفظ میں دو ہو راکھ دینا شہادت نہیں نہ اتنا وقت ہے لیکن میں ہاتھ بن کے منت کھڑا کرے نا او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جڑا عباس مولا دی حاضری پکا کے بندا او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جنتے اوکھا ویلاوے تے علم تلے پنا لیندے او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جندے گھر دی چھت تے علم نشان ہے اتنے مانن اولاد علی نو عباس تے لفظ میں بابا جی حوصلے نالا دا تاکہ ہر عزادار ماتمی دی عبادت ہو جاوے شام غریباں تو لا کے شام تک عباس دے لہن دے بعد غازی دے بازو قلم ہو جان دے بعد تو لا کے شام تک اس لفظ نو ذرا محسوس کریں انہاں کمینیاں سیدان دے جس بچے تے بھی ظلم کیتا ہے تماچا مار کے آدھائی غازی بلا نہیں سمجھا سکیا میں تینوں نہیں سمجھا سکیا اور میں مر جاواں جس بچے نوی تماچا لگ دائی رخساراں تے ہاتھ رکھے آدھائی چاچا تیرے بعد رول گیا میرا مولا آج نہ روے شیعہ تے کدو روے دھیاں دے پردے ہونی نوکراں اللہ تینو اس سے سال کربلا لے جائے جڑے گئن او میری تائید کر سے ہو سکتا ہے میں اتھی سلام کر دے میں کئی دفعہ دا زوارا اللہ تینو اس سے رمضان المبارک دے صدقے کربلا لے جائے تو اکھا نالو جگہ وانج ویکھیں جتھے بہنی دمان گرز کھا کے گھوڑے تو لتھے کمی صاحب بڑے پڑھے لکھے مولا دے مدائن عظیم باپ دے بیٹے انہاں دی تائید نال میں لفظ پڑھنا چاہنا ہاشمیت سب تو وڈا قد علمہ والے دا نہیں آیا جنی ہائے نہ نکلے قرآن تے میرا ہاتھ ہے جندہ قد ہاشمیت سب تو وڈا ہے میں اکھا نال دٹھائے ان دی قبر اصغر تو چھوٹی ہے ظالمہ دے اتنا مارو حسین بڑا اوکھت مرحبا بھائی مرحبا بھائی یہ تے کربلا دا منظر بن گیا
تیریاں دھیاں دے پردے ہو انشاءاللہ کسے اپنے غم میں نہ رہو ختم نوکراں 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 10 محرم دا دن علی اکبر نو برچھی علی اصغر نو تیر قاسم دی لاش تے گھوڑے چل گئی 13 ضربہ جتنے سید بیٹھے ہو میں امتی ذاکرہ تیری بانی دبالا دل دکھ جاوے میں معاف کرے عائشہ میں غریباں تھوڑے بندیاں ہائے کیتی ہے شمر بے غیرت بڑی توہین دے نال علی دی دھی دے خیمے چ قدم رکھیا مر جاوا غربت دا لفظ نہ پڑا علی دی دھی دے ہاتھ کنات نہ لگ گئے مقصود بھائی علی دی دھی دا منہ پھر گیا مدینے والے پاسے عقل مار کے آدھی نانا اپنی امت نو روک میری چادر نہ لٹھے میں بطول یا حسین یا حسین مانگ لویں جھولی پھیلا کے بھائی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے نہ میں اپنے دور دی بطول آؤ جنہ گلیاں چرونے لفظ سن کے رو لوے یاراں دا دن چڑھیا کتا اعلان کر کے آدھے سر سانگت چاڑو ہائے پتہ نہیں اگلے دن میں کتھے پڑھنا پہ آئی بزرگ ذاکر میرے بعد پڑھنا ہی ڈھا مار کے آدھے علی عمران انہاں ماتمی آزادارانو 10 ظالم دا بچہ بھیناں دے سامنے پی آدھے اکبر دا سر سانگ تے چاڑو تو تھک کے گل سنیے میں سلام کرنے لگا چڑھ گئے سر سانگا تے انہاں مسلمان علی دی دھی دے انہاں ہتھا جرسیاں پوائیاں جنہاں ہتھا ساری زندگی یا اللہ دا قرآن چاہیا یا وفا دا قرآن چاہیا ہاتھ ہلکے دے ماتمی دا سینے تے ویکھنا چاہنا ویر دی محبت دے زیور پا کے ٹرن لگی ہے حقل مار کے آدھی ہے مہاری غریبہ دا جی درد ماری بی بی آدھی ہے شالہ ایک باکر دا لکھ ہوئی میرے نیڑے مگی پڑھائی چٹھی ڈاڑی علی بزرگاں سجاد ماں دے قریب آئے ردے ہاتھ کے کر کے آدھی ہے سجاد بچڑا میں اکبر دی جاگیر چویر دی محبت دے زیور پا کے ٹری وینیا ایک واری میں غازی دی لاش تے لے جا جن مذہب اچ ماتم عبادت تے اگے سجاد پچھے آلیا پچھے پچھے حسین دی 4 سالاں دی دھی بھی ٹور پئی ہاتھ ماتمی دا سینے تے آوے ردے ہاتھ اگے کر کے آدھی سکینہ تیری ماں ہو کے تین واسطہ دینیا چاچے دی بن بازوان دے لاش ویکھیں گلا کوئی نہ کری او جنہ ماتم کرنے ممبر دی قسم بن بازوان دے لاش ڈٹھی ہے معصومہ مٹی تے جھان پئی تے زخمی کرنا تے ہاتھ رکھ کے آدھی چاچا جاگ دھی پچھنا یا جہندے پر دیا کی دے اڑتے پکھیا پوڑائنی ویکت سیو پاکڑیا تیری مقتل گاوچ آئیں آئے جہندے پر دیا کی دے فرماتم یاد آئے ویکت سیو پاکڑیا تیری مقتل گاوچ آئے بھائی کٹوا کے سب پیئے مجبور سپاہ سال آئے بھائی کٹ کر ماتم مجبور سپاہ سال آئے سین پہ پچھ دیا 10 غازی پند کتنا شام پذا آوازاں دے چاچا تیرے بازو کلم ہو گئے اسا شام ونجڑا